Antoine, pas fait qu'à min fo ni yɔrɔ la tout simplement. Non, il me ka o de fɔ justement. C'est-à-dire que n b'a fɛ ka min fɔ ni yɔrɔ la. Aw b'a la ko bandaw ni olu tagali kɔfɛ. Assimi y'a yira k'a fɔ baara in olu ma foyi kalan ni kɛlɛ tɛ. Jamana ka lakana jamana ka lakana o sira tɛ janya o parce que n'i ko k'i bɛ kuma nin kan Antoine n'i ko k'i bɛ kuma o kan c'est-à-dire que bamananw b'a fɔ mɔgɔ tɛ bin i jigiyɔrɔ i binna yɔrɔ min mɔgɔ tɛ bin jigiyɔrɔ la i sen tala yɔrɔ i bɛ jigin ne ye min faamuya nin yɔrɔ la jamana de tora ye a yɛrɛ ma minnu bɛ yen n'u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ jamana de tɛ yen le gouverneur de Gao a y'a sen bɔ a kɔrɔ kɔnɔ ka se c'est pour aller effectivement mɔgɔ minnu ye degun sɔrɔ ka yira u la k'a fɔ jamana bɛ yen toujours quand jamana bɛ donc sisan minnu nana olu de ko k'u bɛ jamana lakana o fɛɛrɛw de kɛlen filɛ c'est pourquoi aujourd'hui Antoine i b'a ye Mali kɔnɔ taki fɛn o fɛn guerre asymétrique de don maaw bɛ k'a fɔ ko u bɛna sɔrɔ k'u den bilen Antoine an bɔr'o kɔnɔ a mɛnna depuis Assimi nana fanga la domin kana ka bi la ne tɛ ka sɔrɔsiw lafasa dɛ an bɛ ka ye de olu de bɛ ka wuli ka taa juguw nɔfɛ Mali ka bon n'a fɔra ko lakana tigilamɔgɔ minnu b'an bolo ko o bɛɛ lajɛlen a tɛ an permettre an ka lakana tigilamɔgɔw permettre dugu bɛɛ k'u sécuriser o effectif tɛ o moyen tɛ donc min bɛ ka kɛ wajibi don parce que juguw minnu bɛ ka kɛ u bɛ ka bɔ yɔrɔ min na an t'u bɔ yɔrɔ dɔn que ces attaques là an ka ye su ani tile mais aujourd'hui il faut reconnaître que lakana min an jɔrɔlen b'a la belebele bɛ ka bɔ a la sabula Maliki a y'i da don min kɛra Gao mara la kɔsa in na mun de bɛ ka na n'a ye c'est parce que lakana tigilamɔgɔ foyi tɛ yen ni lakana tigilamɔgɔ tɛ yen population bilalen b'a a yɛrɛ ma wajibi don ni fɛn bɛ olu bolo jatigɛwalew kɛbagaw janfa min ni Mali ba kɔnɔ n'a bɛ kala bɛɛ hali su fara tile kan ni attaque sugu a kana barana wajibi don a kana ayiwa sori yɛrɛ an ka na i ma ko n bɛ taa Basɔrɔ Hayidara min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na i b'a ye k'a fɔ a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ Maliki ye dɔ fɔ a la Sori ye dɔ fɔ a la e yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw n'i ka kunnafoni di faamuyaw kɔnɔ e y'a ye cogo di Maliki an bɛ Antoine an bɛ tasibila ka se banbagatɔ ni kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se u somɔgɔw ma Antoine Maliki ye ko minnu fɔ o kun kɔfɛ que terrorisme yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ n'i y'a ta tubabukan na k'i b'a jateminɛ bamanankan na dɔ wɛrɛ tɛ c'est-à-dire ka mɔgɔ i ka balo jatigɛ kan c'est-à-dire laɲini bɛɛ o de diɲɛ ma don o don n'i bɛ balo i ka balo jatigɛ kan n'a vous savez vivre dans la terreur laɲini bɛɛ ye nin de ninnu bɛɛ kɔfɛ Mali ka sababu bɛɛ kɔfɛ sababu dɔ fana ye jumɛn ye parce que kuma dɔw la terroristes b'a jateminɛ ko kunnafoniya min bɛ se an ka finitigiw ma o sababu bɛ bɔ maa jumɛnw na dugu kɔnɔna la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ o maa kelen ɲinitɔ sababu la o bɛ taa maa caman bɔnɛ a nin na nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ko hali u yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ baara min kɛ u yɛrɛ sɔnnen tɛ a baara in ma u sɔnnen t'a ma cogo di ko in kɛra kabi dimanche tɛmɛnen fo bi ne ka faamuya la ma kunnafoniya foyi sɔrɔ min b'a jira ko groupe dɔ ye a waleya k'a ko tɔgɔtigiya ta ka d'a kan u yɛrɛ min n'o ye population civile ye u ti sɔn u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka taa se o ma i b'o jateminɛ jumɛn na mɔgɔ min bɛ kunnafoniya jateminɛ Nigéria jamana kɔnɔ terroriste ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ Boubacar Shekau n'u y'a bɔnna nin na jɔn de taara faga terroriste wɔɔrɔ de taara faga ko mun na ko parce que a ka bɔ ka bin caman sisan a bɛ taa dugula mɔgɔ civil de minɛ soit k'u ta otage la soit k'u bɔnɛ u nin na o de kama i b'a ye kuma bɛɛ ni bin kɛra finitigiw kan kunnafoniya bɛ di groupe dɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ne de ye nin baara in waleya parce que olu bolo o ye cɛya baara dɔ ye nka min ni u ti o consommer u yɛrɛ n'u t'o consommer ɲɔgɔn o ye population civile ka lakana comme on appelle gɛlɛya mɛ ta ka s'u ma i b'a ye ni fagali nasugu nin kɛra a kɛra Mali la o Niger o Burkina o a caman na minnu y'an ka fanga tigilamɔgɔ ye olu de bɛ bisikiya ta ka d'a kan zone bɛɛ la i b'a sɔrɔ groupe min fanga ka bon o dɔnnen don donc u bɛ bisikiya ta ni ka se o groupe mais a caman na groupe yɛrɛ tɛ sɔn kunnafoniya senfɛ ni k'a waleya k'a fɔ ko anw de ye nin baara in kɛ ka d'a kan baara cɛjugu don dɔwɛrɛ tɛ Antoine laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni o ye ka se ka balo c'est dugulamɔgɔw ka balo siranya kɔnɔ jatigɛ kɔnɔ walasa parce que an bɛɛ b'a dɔn Antoine ko lakana baara sabati
waleya balebeleba dɔ jɔyɔrɔ o ye renseignement ye renseignement nu bɛ bɔ population ni yɔrɔ ni ka taa se finitigiw ka yɔrɔ la or n'i ye siranya don population dusukun na a ka gɛlɛn kunnafoniya minnu bɛ olu bɛ se ka sɔrɔ an ka finitigiw fɛ walasa u bɛ se ka lamɛn kɛ ka d'a kan olu tɛ dugu fan bɛɛ la comme a fɔra cogo min na diɲɛ fan bɛɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko finitigi bɛ tigi yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire dugu bɔlɔn-bɔlɔn bɛɛ kɔrɔ kosɛbɛ or population bɛ bɔlɔn-bɔlɔn bɛɛ kɔnɔ donc fo population de k'a fɔ an ka jateminɛ na groupe dɔ tɛmɛna moto la u mɔgɔ hakɛ bɛ estimé nin na a bɛ taa jɔ ni mɔgɔ hakɛ la donc an ka jateminɛ na u kundalen bɛ ni dugu in kan donc a ye lakana ta ou bien ka labɛnw sabati walasa u bɛ se ka kunbɛn maintenant ni o ko bɛ bali ni siranya bɛ na walasa ka population kana se o kunnafoniya di a b'a to u bɛ se k'u labɛn ka d'a kan an sɔnna a ma nin wagati na an b'a ye bombardement bɛ ka kɛ yɔrɔ caman bombardement renseignement bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ fɛn n'i bɛ kunnafoniya di i b'a dɔn ko pour que avion ka wuli ka taa il faut renseignement sur le terrain c'est à dire dugukolo ni kunnafoni jɔnjɔn ma di avion tɛ se ka wuli a yɛrɛ ma ni ka t'i munumunu ka mɔgɔ renseigner donc laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini ka siran don population dusukun na walasa u bɛ se ka sɔn terroriste ka jɔnya ma k'a bila u sagoya la k'u ka taa ni ka se ka se ka sɔrɔ u ma se ka kunnafoniya di an ka finitigiw ma. Ayiwa bisimila n bɛ taa min ye Balaji Ture ale ka document sɛbɛn ale ye directeur de publication Reflet d'Afrique la Balaji Ture an ye Tabali Ture kɛ kaban nka n'i ye ko in da k'a lajɛ a kuma sɛbɛkɔrɔ fɔra a bɛ san caman bɔ an bɛ nin kɔnɔ c'est-à-dire san 10 ɲɔgɔnna na n'i y'a ye ka fɔ hali bi nin walew bɛ ka kɛ caman sigira sen kan Soroda bɔra k'a fɔ wulikajɔ bɛ sen na nka hali bi nin n'a ɲɔgɔnna ko a tɛ se ka bali maa 50 kɔ dɔgɔkun kelen e y'a ye cogo di. Fait ɲani ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n bɛ ala dɔw don kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se banbagatɔw ma ani somɔgɔw ka hakilitigi kuma f'u ye parce que an bɛ jamana de kɔnɔ et puis ala fana bɛ an yamaruya an ka o kɛ waati ni waati en fait nin ye kabako de ye parce que jamana tɛ se ka disi gosi cogo si la ni yɛlɛma hɔrɔnya ye tant que jamana ma a m'a yira k'ale bɛ yen jamana bɛ se k'a yira k'a bɛ yen cogo di walasa k'a yira min b'a fɔ tubabuw b'a fɔ min ma ko souveraineté k'a yira ko en fait c'était un état souverain o tɛ se ka sɔrɔ cogo si la ni kɛwalew tɛ o kɛwalew bɛ kɛ cogo di an ka finitigilakaw olu de kan k'o kɛwalew lasabati ne bolo an tun bɛ fanga min na sisan o tun ye démocratie fanga ye élection kɛra élection tacogo ma diya mɔgɔw ye i bɛ k'a ka fanga tiɲɛna fanga taara nunu fanga i bɛ ka kɛlɛ kun kelen min kama parce que jamana kun tɛ ka exister jamana existeli kɔrɔ tɛ an ka capitale en fait an ka district dɔrɔn nous sommes dans une république Bamako ye jamana marayɔrɔba dɔ bien vrai que an bɛ jamana min kɔnɔ an b'a fɔ décentralisation bɛ fanga taara so fanga tila la mais hali bi n'i ye jateminɛw kɛ fanga ma tila mais o n'a ta bɛɛ jamana kan k'a yira k'ale bɛ balo la ni yɔrɔw de ye sigiyɔrɔw Haidara y'a fɔ cogo min na c'est vrai jamana ka moyen tɛ se k'a permettre sɔrɔdasiw ka kɛ jamana fan bɛɛ toni na mais n'i y'o bɔ a la jamana en fait sɔrɔdasiw bɛ yen mun kama u kan ka kɛ yɔrɔ dɔw de la point stratégique la diyagoya wajibiyalen don u kan mun na u tɛ dɔnsen yɛlɛma n'i y'a nin ko in kɛra dɔnsen ma yɛlɛma de o fagali fɛn fɛn kɛra don tɛmɛlenw na o sugu kelenw de bɛ ka kɛ tan tuguni ne bolo ninnu minnu nana n'u ye sɔrɔdasiw ye olu kan ka kɛlɛ kɛcogo dɔn ka tɛmɛ a tɔgɔ démocratie minnu nana minnu tun tɛ sɔrɔdasi ye kan ne bolo olu minnu ye kɛlɛ kɛcogo u ye kɛlɛ kalan kɛ olu kan ka se ka a dɔn an bɛ se k'an ka jamanadenw lakana cogoya sugu jumɛnw fɛ maintenant n'u sera e k'a lajɛ ni dugu ninnu na Mali yɔrɔ caman minɛlen don Mali yɔrɔ dɔw la mɔgɔ tɛ se ka se yen mais ni mɔgɔ bɛ se ka se yɔrɔ min na n'i y'a ye u sera yen don ka taa lajɛli la parce que u bɛ se ka se yen de n'i y'a ye gouverneur taara yen gouverneur bɛ se ka se yen de sinon dugu dɔw bɛ dugu la gouverneur tɛ se ka se yen mais au moins yɔrɔnin min b'an bolo k'an bɛ se k'an jigi sigi o kan k'a fɔ ko Mali y'a ka souveraineté b'a bolo waati bɛɛ Mali bɛ toujours o yɔrɔnin de ye nin yɔrɔ ninnu ye ne bolo Soroda bɔra la ko guerre asymétrique o kɔrɔ ye k'a fɔ an t'an kelen ɲɔgɔn dɔn ne bolo sabu ni maa min bɛ i t'o dɔn ne bolo fana tɛ gɛlɛya dɔn ne bolo nin ye nanzarakan de ye o guerre asymétrique parce que an bɛ ka taa ni guerre an bɛ ka taa ni média ka kɛlɛ de ye o n'i ye média internationaux ta k'a lajɛ olu de bɛ ka nin don bɛɛ kunna ko guerre asymétrique de don sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ lankolonw ye jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn hali sisan
quoi en fait ni position stratégique ou ta lage mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛbagaw i n'a fɔ nansara jamana dɔw bɛ k'an dɛmɛ organisation international dɔw bɛ k'an dɛmɛ olu b'a dɔn ninnu ka point yɔrɔ mun kɛlen don k'u to yen i n'a fɔ bɛnkan de b'u an n'u cɛ dɔrɔn tout simplement an ka marabolo ninnu na i b'a ye an ka misali ta dɔgɔjɔ kow kan i b'a ye mototigi 100 bɛ bɔ u bɛ taa dɔgɔjɔ la dɔw bɛ to ka feerew kɛ mɔgɔw bɛ ɲaami ɲɔgɔn na moto bɛ bɛɛ bolo ayiwa e t'i kɛlɛ ɲɔgɔn dɔn min b'a kɔnɔ ka na e ma e t'o dɔn yalima o fana de ma gɛlɛya don ko in na mais an ka dɔgɔjɔ ko bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ hali n'u bɔra dɔgɔjɔ la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ko nin tu in kɔnɔ karisa ninnu bɛ nin yɔrɔ in na karisa u sigilen bɛ nin yɔrɔ in na don la ne ye une fois moi j'ai échangé avec quelqu'un o ko ne ma olu tun bɛ waati dɔ la waati min na Soumaïla Cissé ala ka hinɛ a la k'a tun bɛ yɔrɔ min na olu taara fo o dugu in na et puis il y a des gens qui sont venus des terroristes qui sont venus les voir marifa b'u bolo u tɔgɔ don dugu kɔnɔ parce que mɔgɔw b'u yɔrɔ dɔn u bɛna don dugu kɔnɔ ils sont armés quelqu'un qui est armé sisan tɛ dogo fɔlɔ mototigiw tun bɛna don dugu kɔnɔ u bɛna ten mɔgɔ t'a dɔn u dɔn ka bɔ jama la mais bien faire o tɛ yen bilen u bɛna ni marifa de ka don ka n'u ka sanni kɛ sugu la ka tila ka bɔ u b'o de kɛ yɔrɔ caman na o u tɛ siran bilen o maintenant e k'a lajɛ n'o kɛra normalement an kan ka point stratégique an kan ka dɔn comment an bɛ population l'accepter cogo min na n'i ko sisan sɔrɔdasiw ko k'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na olu ka baara kɛ cogo bɛ kɛ ni population ka information di de ye mais ni an fɔra ko population mana information di k'olu kunnafoni n'o bɛ ka population ni bɔ sababu ye population bɛ siran de o an ka bɔ yen yɔrɔ yɛrɛ la an ka Bamako yɛrɛ ta hali Bamako yɛrɛ n'i y'a jateminɛ e a tɛ k'a ka souveraineté accomplie comme il faut parce que e k'a lajɛ bi i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ sira dɔ kan sira min bɛ e ja sɔrɔdasiw polisiw bɛ an kɛrɛfɛ commissaires bɛ fan bɛɛ arrondissement bɛ fan bɛɛ u b'a f'i ye ko karisa an bɛ fɛ aw ka information dɔ ma a tɛ information layɛlɛ an tɛ foyi kalama mais il suffit que i k'a fɔ dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ ala k'an kisi e bɛ se ka problème sɔrɔ mais a bɛ taa cogo di a bɛ fit kɛ cogo di jɔnni y'a fɔ donc il faut k'an ka bɔ nin système de kɔnɔ ne bolo ninnu nana cogo min na ninnu ye tenitigiw de ye ninnu tɛ élection ma kɛ k'u sigi olu ka man ka mɔgɔ ɲɛkun lajɛ u man ka groupe politique lajɛ u man ka association lajɛ u kan ka baara kan ka kɛ cogo min na u kan ka baara kɛ ten de a kɛcogo ɲuman na i b'a kɛ to parce que ni ma kuma nin yɔrɔ in na yanni ka kuma di ma Maliki waasa an ka bɔ nin kumakuyu kɔnɔna la seconde 3 kɔnɔna la ni fali jugu minnu bɛ ka kɛ e yɛrɛ bolo ale bɛ se ka kɛ ka nin jɔ seconde 3 mun bɛ se ka kɛ o de ye k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ n bɛ misaliya ta misaliya surun ta ale y'i da don fɛn na k'u bɛ yɔrɔ caman dɔn ka daminɛ Sevare fo Gao bɛɛ lajɛlen bɛnna ka bibi na ko tentigi tɛ se ka mobili ta k'a fɔ k'i bɛ taa Gao bɛɛ bɛnn'o kan donc mun b'a to k'a fɔ patrouille tɛ se ka kɛ o sira kan cogo min na population civile bɛ se o de la ka taa Burkina ka taa Niger ka sɔrɔ ka don Gao ou bien ka avion ta ka taa Gao pour que o sira min filɛ bɛɛ b'o kalama k'a fɔ k'u b'o sira kan u bɛ population civile ta ka tɛmɛ mais tentigi se ka tigɛ hali l'autre jour tentigi dɔ ma da ka kan tigɛ parce que o carte militaire yira kun mais mun b'a to o patrouille tɛ se ka kɛ cogo min na o ka se ka dabila o sira kan donc kɔrɔ b'a yira wulikajɔ fanga kan ka bonya de an ka bɔ Bamakɔ an ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ sira kan Basaro Haidara fura kelen jumɛn bɛ sɔrɔ nin ko in na dɛ Antoine fura a ka gɛlɛn parce que an ka o fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ a ka bon Mali yɛrɛ commune min t'i jɔ fo commune 777 la i mana an ka finitigiw hakɛ jateminɛ estimation bɛ maa 20 ɲɔgɔn n'i y'a yɛrɛ kɛ dɔɔni a ka gɛlɛn a bɛ maa 20 ɲɔgɔn di ma selon les estimations n'i ko k'i b'o tila commune ni ɲɔgɔn cɛ or commune dɔw bɛ yen olu bɛ dugu misɛnnin caman fɔ minnu yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na dɔ fanga de ka bon sinon lakana gɛlɛya bi Antoine a bɛ Mali fan bɛɛ hali Bamakɔ a bɛ fan bɛɛ dɔ de fanga ka bon yɔrɔ dɔ ta ye ne ka faamuya la fɛn dɔ bɛ yen ni an y'o bila a mɛnna ni o bɛ kɛ diɲɛ fan caman na ni anw fɛ an ka jamana an b'a wele ko service national comme on appelle les jeunes SNJ n'a bɛ jamana kɔnɔdenw former lakana tacogo la jamana caman na n'i kɛra k'i bɛ kɛ fonctionnaire ye ni fonctionnaire concours passé i bɛ SNJ kɛ wajibi dɔw ta n'i ye bac sɔrɔ bɛɛ bɛ tɛmɛ a sira fɛ mais yɔrɔ dɔw la n'i ye fonction publique n'i y'o concours kɛ i bɛ kɛ parce que fonctionnaire ye maa ye maa min bɛ sigi diɲɛ fan bɛɛ dugu fan bɛɛ bɛɛ kan ka labɛn jamana lakanani kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'olu bɛ jamana ka baaraw la parce que fonctionnaire de ye jamana ka baara ye k'a daminɛ lakɔli karamɔgɔ la ka taa se a birikɔnɔmɔgɔ normalement ni o baaraw bɛ kɛ olu kan ka waleya an ka jamana kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min na bi a tun bɛ se ka caman bɔ o la wagati na donc il est temps que État ka réfléchir aux stratégies ka d'a kan bi an tɛ an ka mɛn bɛɛ kɛ finitigi ye parce que a moyen yɛrɛ tɛ an bolo mais mɔgɔ n'o bɛ kɛ jamana ka baarakɛla ye o bɛɛ kɔni bɛ se ka kɛ réserviste ye tubabukan na réserviste ye min b'a to lakana bɛ se ka sabati. Sori Ibrahima Diallo ale y'a fɔ cogo min na ko fɛn min SNJ ye n'o bɛ bilankɔrɔ sɔrɔdasiw ko fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya man na bɛɛ bɛ se k'i seri o lakana cogo min na seconde damadɔ Sori fura jumɛn bɛ nin ko in na.
C'est très simple, Antoine. Moi, je pense que Mali kono quoi. Il va faut qu'on ante jimana killing kono. En cas raisonnement, en cas analyse. Il va faut qu'on ante jimana killing. Bassaro Dadunala. Mali, ça fait 1 248 000 et quelques kilomètres carrés. 703 communes. La Kanatik la Moko Teika la Djedjeron, il a réparti entre ces 703 communes. Même si aujourd'hui. Non, Antoine, moi je ne vois pas aujourd'hui. C'est-à-dire un seul village, une seule commune, une seule région, qu'a fait ko bi. Ali Bumakoya, la Kana Baliabe Bumakoya. Ni Anka la Kana Tigilamo effectivement jatemine. Moi je ne peux pas comprendre qu'a fait ko ni nous n'allons clean. Mounou kera ko anda tizo mako ko fokwa. C'est qu'on a remarqué de positif. Qui mounou foko est parti prier, walima est karsaka mgoy. Okma anga dambe anga hora tam permettre ni min kera nyumana ko ka fowa. Antoine Sorasi nous n'allons clé. Mansona mamason, même il faut avec précision. Angba yede, anga kaumbe attaquer kaumbe tajini. Doumbe ta kudumbe tati. Sorasi nous n'allons clé, on voit plus ça. Sorasi nous ne be bo kata attaquer. Kata djoube romi katu nyini. Ça c'est naki. Moussaka de Beka Dola, Fralaba est Antoine, un recrutement massif. Recrutement, que ce soit Tchadion Kachaya ou Kata, on est ferré Bessina 600. Moumeka Ke Benyamala. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, recrutement Kake, façon de Angasri Ayrema. Malgré il a parlé du militaire qui a été égorgé, n'était pas Anthony. Sansikami Borakar Konakafuka, après Tony Nedawa. Il faut que Anga don. Ko jamana de be anka bo posida kele la wakati dola mamalian famba ni fanga bembulo fanga mana trakimbulo mbeke faso de jouer e bi se ka famia to di ayeti ni blaka do civil la ka do karkono ko tara fanga na makofo Antoine Andjouba Anchema are Mali Djougui. Au Katia, non, je vous en prie. Je vous en prie. A dénoncé de pas de car qu'on a non, mais n'était qu'à pas qu'on fait. C'est pourquoi il n'est pas mis fina. Tu as dénoncé de pas de car qu'on a d'où Bobako Ambi. Au lieu de la unité fouillée, Fangami B. Ambe frère Beke Fanga Katia au bout. Aywa, meta ture fafe, sori la mais il faut le dire. Balaji ture, sur beaucoup recrutement massif, koka chedo unta kuchaya. O adube santani ko bobi, o kuma be fo, mina unga chaya, chedo unga chaya, ngali bi amel anona. Aywa, fo laba yejume, yena nga bonu kuma kuno. Nebolo, mika nga ke. Namanya ataku beka chaya. Abeka chaya kata jama, en fait, il n'a faut mika la 600. Mo ta chayara pour que on woro kana ke bismillah jamana kanga yira kale beede togo jume yoro minu no be no otambulo mulu fode parce que déjà yoro donu ka gele il faut souvent ibeti ka jamana yoro do la fika la yininke yamada nyini mo do fe ko olu boala dugum nu bambulo déjà kaban o akido de ambulo e fanga do de ambulo anga ngulu renforcer di c'est vrai que militaire tu seka ke ka Mali yoro be fa mais yoro nu bambulo jigi sigi yoro minu bambulo anga se ka sigi en ka chaya ina fo ni segu mara ta kala keke mi kera yin kana fo yin yoro do la mo se ka ali se ka seneke o dugukolo bu bolo se ka seneke ne bolo yoro nunu ka sunu en fait anga fanga mayro bawla ina fo anga kan bawla anga marama fe sigi yoro bawla donc ne bolo kanga chadi ka ta yoro la o mo yoro minu bambulo o yanga akido de anga fere beke o ro nunu kana u kana klana donc ali 600 ina fo maliki a fo to ko tara dugu ina mo ko information di o tara mo ko nunu mine est-ce que sur la souduna ou signa kata est-ce que na suru ko commission veille do sikin o watini kono o ko meseka ke 600 Allah ko meka megela ne bolo ko de kanga seka chaya et recrutement kake c'est vrai mais le recrutement kera il faut que organisation ne ka kekanya la répartition des hommes sur le terrain ça c'est très important balaji tura anyo famu amebo pamaku kono anya fana tugumna 7 sur 7 ambo de keneka pamaku sabade be amolo bi anyo flo anyo joshi ka ba no ye ka fo dwa kun konna la gele ba minji anga jamana so ni ma chamantura aywa namro pamaku kono amedo pamaku flana kono gele abi fara gele aka sabu gouvernement ani lokol kramo ko la pasato no syndicat wi aljuru torbe kosebe andu me kimeni watula kimenu olube examen ko fo e français kala aywa do ko ngera o do fana bulu daledo akobe danga mina ndado ola maligi konate
fɛn min ye lakɔli karamɔgɔ ye a kosɛbɛ kɔrɔ dayinen don kuma cayara kosɛbɛ fɛn min kimɛni daminɛ yɛrɛ ye a gɛlɛyara kosɛbɛ sabu lakɔli karamɔgɔ dɔw kun k'a ti kɛ fiyewu nka fanga y'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali ni sisiw kɔni bɔra fan o fɛ a ko kɔni a sera ka kɛ nka kimɛni tɔw bɛ yen defu ni a tɔw bɛ ka na ayiwa nin gɛlɛya in yɛrɛ filɛ nin ye mun y'a sama fɔ ka se nin yɔrɔ in na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo di Maliki? Bon mun y'a sama ka se nin yɔrɔ in ma o ye danayabaliya de ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ ɔkɔlimɛtiriw soro yɛrɛ ɔkɔlimɛtiri hakili la k'a fɔ a bɛna to nin kelen a tɛna fɔ k'a fɔ k'a bɛ transition dɛmɛ nin ko in na sariya de taara jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya de ta ka danaya ta lutte syndicale de don syndicat maa dɔw de wulila ka wulikajɔ kɛ ka fɛn dɔw ɲini dɔw sara kɔnɔna na dɔw ka fɛnw tiɲɛ nafolo tiɲɛna kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka adamadenya yɛrɛ tiɲɛna kɔnɔna na lutte kɔnɔna na an ye maa dɔw ye minnu bɛ u kunkolo fara la a cicatrice bɛ t'u la fo min bourse de travail kelen in na an ye maa dɔw ye gazi cir'u la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ a ye kɔlɔlɔ lase u ka denbayaw ma donc o bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ sara yɛrɛ a ko la donc n'o o ɲɛnabɔra jamana ye layiru kan ta k'a bɛ kɛ je crois que ni jamana bɛ layiru kan ta fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ jamana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ yala n'a ye ta sini kɔlɔlɔ bɛ se ka yala wa a bɛ fɔ o de ma ko commission bɛ sigi commission min n'i y'a sɔrɔ a bɛ dossier étudier k'a lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ministère des finances bɛ wele olu b'u hakilinata fɔ yala n'a ye ta a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jamana ma nafoloko la wa travail mɔgɔw fana bɛ wele yala ni nin fana kɛra yala baarakɛla wɛrɛ tɔw la yala a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase olu ma bɛɛ lajɛlen b'i hakilinata fɔ o de kɔfɛ u b'a fɔ ko anw jɛnna n'a ye u ni maa min fana ye u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ bɔn an bɛ nin bila kɛrɛfɛ aw bɛ nin bila kɛrɛfɛ anw bɛ nin ta. o sariya jumɛn? article 39. ayiwa. ni ko article 39 fana article 39 tɛ k'a fɔ k'o ye sariya kelen y'a dama na statut particulier min taara ka di anciens ma article 39 b'o de kɔnɔna na ka daminɛ article 1 2 3 fo 39 a b'o kɔnɔna donc o article 39 ye fɛn dɔ de fɔ parce que ale ko hakili n'a fɔ an ka constitution kɔnɔna na an m'an da don la tuma bɛɛ ko article 118 article 118 tɛ sɔn parce que a ko ko ni constitution bɛ yɛlɛma fo ka taa sɔrɔ nin bɛ kan donc article 39 fɛnɛ c'est-à-dire anciens ka statut particulier fɛnɛ kɔnɔ article 39 fɛnɛ de ko ni dɔ farala statut général kan ko ka dɔ fara anciens kun donc o hukumu kɔnɔna na syndicat wɛrɛw welela n'o ye UNTM mɔgɔw ye olu wulila ka fɔ olu ye INT mɔgɔw ye donc olu wulila ka se ka laɲini kɛ cogo min na salaire bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dalamakɛnya donc o hukumu kɔnɔna na a bɛ dankari kɛ ancien ka statut particulier la donc o hukumu na gouvernement fɛnɛ peseli de kɛ k'a lajɛ ni y'a sɔrɔ anciens de poids ka bon wa walima UNTM de poids ka bon wa donc an bɛ waati min na ko bi a yera k'a fɔ UNTM ka grève min kɛra n'a ye 2 semaines kɛ f'a kɛra sababu ye Bandaw ni Mukutari Wani taara donc u siranna o gɛlɛya ɲɛ o kɔlɔlɔ ɲɛ parce que an y'a ye wagati la fɛnw sɔngɔw yɛlɛnna sanfɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔw montera bɛɛ tun bɛ ka wuli ka jɔ hali sisan fɛn sɔngɔ ka ca a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase jamana ma fo jamanadenw tun bɛna wuli donc o hukumu na olu y'a préféré ka UNTM ta ɲɛnabɔ mais hali n'a bɛ dankari kɛ ni sariya la donc olu ye fɛn ta mun bɛ dankari kɛ sariya la donc o sariya min dankari kɛra sariya ma abrogé premier ministre y'a fɔ CNT kɔnɔna k'a fɔ k'a ma abrogé président ko k'a fɔ k'a ma abrogé ko maga ma k'a la mais mun b'a to a tɛ appliqué aw ye fɛn dɔ ta fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dankari k'a la parce que ni président ka décret ta k'a lajɛ président ka décret kɔnɔ a b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'o tɛ nin fɛn in nin décret in conforme kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɔra ye kɔrɔ b'a jira u m'a fɔ officiellement k'a fɔ ko article 39 bɔra ye mais a bɛ article 39 n t'a dɔn n bɛ caduc fɔ cogo min na c'est-à-dire a périmera quoi c'est-à-dire a date tɛmɛna hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ yen donc o kun na anciens fana y'o di olu fana wulila ka jɔ cogo min na o sariya in bɛ se ka appliquer Maliki nka ni sariya ma jɔsi ka bɔ yen a waleyabaliya o bɛ bala yɔrɔ jumɛn a waleyabaliya bɛ bala yɔrɔ jumɛn na o ye sariya dɔ de parce que olu fana de bɛ k'a fɔ ko sariya ka appliquer o dɔwɛrɛ tɛ u m'a fɔ ko u ma sɔn olu ko sariya in de ka appliquer maintenant ni sariya in ma appliquer droit fana b'olu bolo ka wuli k'u jɔ jamana kɔnɔ a fɔra ko syndicat fana u kan ka wuli ka jɔ ye mun ye ka se k'u ka cause défend sariya b'u bolo ka se ka wuli k'u ka cause défend donc olu bɛ ka wuli wuli ka jɔ senfɛ a bɛ se ka kɛ k'a fɔ u bɛ taa grève la u bɛ grève kɛ a bɛ se ka rétention note kɛ u y'o fana kɛ a bɛ se ka k'u ban ka taa classe yɛrɛ kɔnɔ ka examen kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ u ye désobéissance civile examen fana kɛyɔrɔ la ka taa désobéissance civile fɔlɔ wa ka gɛlɛ o ye désobéissance civile de mɔgɔ min y'o yira n na o tigilamɔgɔ ye premier ministre la bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o désobéissance civile fana b'an ka constitution de kɔnɔ k'i bɛ se k'o kɛ c'est-à-dire ni Choguel y'o fana yira anciens na anciens fana ko b'o lawaleya bi ne ko gɛlɛya t'o kɔnɔna na mais ni anciens ka communiqué dɔ bɔra kunun u y'a yira k'a fɔ k'u ni partenaire dɔw sigila ka sigikafɔ minnu kɛ u b'a ɲini k'a fɔ o désobéissance civile filɛ nin u k'o to yen u bɛ to ka laɲini wɛrɛ kan parce que u y'a ye k'a fɔ dɔw banana tɛmɛnen na i ma gazi cira mɔgɔw la bon denmisɛnnin dɔw bɛ classe kɔnɔ gazi bɛ ci a bɛ se ka sababu ye ka se ka fɛn donc o bɛɛ la gɛlɛya kama u y'a to u ka to parce que a kɛra cogo o cogo
minnu bɛ taa surveillance la o a kɛra école maître de bɛ taa ka taa a corriger o donc n'u y'a examen kɛ mais fin final ye min ye n'o ma kɛ donc école maître fana y'u segin k'o san k'u to yen ka examen kɛ désobéissance civile ka to yen mais rétention ni note n'o ye k'a fɔ n'i y'a bɛ k'a fɔ k'i bɛ taa examen la o bɛ taa sɔrɔ i ye examen dɔw de kɛ fɔlɔ ka tɛmɛ ko o note garder en même temps fana ni fɛn banna mun ye correction ko nu ye u b'u bɛɛ lajɛ fo ka taa fɔ waati min na u ka fɛn kan o de kosɔn u y'o fɔ CNT o ka lasigidenw minnu bɛ yen ko n'i y'a sɔrɔ Choguel ko k'a fɔ ko article 39 ma abrogé kun jumɛn n'a tɛ appliqué Choguel y'a yira terre à terre c'est-à-dire une tare de langage diplomatique a y'a yira k'a fɔ article 39 filɛ nin ye an k'o kuma bila kɛrɛfɛ an kana faso ka nafolo tɛ se fɛn kɔrɔ de wa bon n'i y'a jateminɛ a bɛ gɛlɛya n'a bɛ n ko k'a bɛ gɛlɛya parce que Choguel ka kuma na ka fɔ fɛn min fana kɔrɔ ko o sɛbɛntiya k'o tɛgɛ nɔ bila o de kosɔn n y'o fɔ parce que u ye fɛn ta fɛn mun na n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u m'a lajɛ ka calcul kɛ ka sini lajɛ Choguel min filɛ bibi in na a wagati la ale ko Choguel k'a bɛ se ka kɛ k'a se bɛ jamana ye a wagati la minnu tun bɛ olu ko k'a fɔ k'a se tɛ jamana ye Choguel ko ayi dɛ sisan Choguel nalen sisan Choguel k'a se tɛ jamana ye ko minnu y'a ta k'olu y'a ta k'a da parce que ko élection tun bɛ yen k'olu y'a ta parce que pression tun bɛ yen mais o wagati la ale ko jamana bɛ se ale y'o wele k'u fara u yɛrɛ kan bisimila donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye quoi ayiwa Sori Ibrahima Diallo Maliki da magara la ko lakare bɛ yɛrɛ bolo ayiwa gɛlɛya min bɛ an ko ka ɲininkali kɛ fɔlɔ sakɛ Sori ɲininkali min bɛ yen o de ye k'a fɔ e yɛrɛ bɛ ko in kunnafoni kɔnɔ kosɛbɛ i ye jɛmukan caman sigi a kan min tɛ hali 7/7 jɛmukan in ye lɔgɔlikaramɔgɔ fana y'i ye n'i ye gɛlɛya in da k'a lajɛ juru kɔni a sɛbɛkɔrɔ cɔrɔ mais ni juru yɛrɛ tɛna ɲini ka tigɛ kiimɛli kun fɔlɔ kɔni sera ka kɛ tɔw fana gulonnen bɛ defu ni bakiw olu kan ka na ayiwa Sori ko in zamana ka se yan cogo di a bɛ danga jumɛn na d'accord ne bɛ Maliki faamu parce que an bɛ débat de kɔnɔ a bɛ faamuya maa min bɛ école karamɔgɔya la san 10 a ma lakare ta n'i ko k'o ye école karamɔgɔ ye peut-être i b'a fɛ k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ mais n tɛna don o kɔnɔ ba tɔgɔ tɛ b'a wolo la n'Ala sɔnna ma inchallah n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la Antoine synergie des enseignants n'u ka jɛkulu ninnu ye synergie a bɛ taa jɛkulu 10 ani non tan ko la mais sanga in kɔnɔ laɲini barika tayinen bɛ min nɔfɛ o ye maa minnu bɛ jɛkulu 7 kɔnɔna la bɛɛ jo don gouvernement jo don synergie jo don UNTM jo don Sori kɛlɛbaa fila o bɛɛ ye jotigi ye bɛɛ b'i ka laɲini nin nɔfɛ n'i ye UNTM ta jo fila bɛ se ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ wa bon bɛɛ de n ye groupe 3 de fɔ UNTM gouvernement ani synergie mun ne ko n ko bɛɛ jo don mais an kan ka min bila an kunna o ye Mali de ye o ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi de ye an kan k'o de o bɛ se ka makaran cogo min na an kan k'o de fɛɛrɛ sigi sen kan Antoine n'i ye jateminɛ k'a la bi jamana in sɛgɛra dɛ transition a fɔra ko kalo 18 de b'an bolo an ye kalo 9 perdu fu la Sori an ka taa lɔgɔli gɛlɛya non n bɛ nalen o c'est-à-dire fɛn dɔw bɛ yen n'an m'an da don o kɔnɔ école gɛlɛya laɲini bɛ ka kɛ wagati dɔ de kɔnɔ wagati min i mana mɛn i b'i ka hakɛ ɲini n'i ye école karamɔgɔ ta bi n'i ye gouvernement fonctionnaire ta bi malien bi on est autour de 20 millions maa joli ye école karamɔgɔ ye maa joli ye fonctionnaire ye olu fara ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ 5 millions kan maa million 15 dun an bɛ ɲina olu kɔ an ka sabali sa n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la Antoine laɲini fɛn fɛn non i bɛ hakɛ ɲini wagati dɔ la n ko i mana mɛn i bɛ sara ko la walima i bɛ fɛn dɔ la jamana de b'i bolo kɛ Antoine jamana tɛ o kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen ye problème ye min nɔfɛ o ye Mali de ye Mali tɛ o ne b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la tout simplement n ko bɛɛ jo i ta ye ne ye syndicat ye n ka laɲini ye min ye n ka tɔndenw u ka baara kɛ u ka bila minɛn kɔnɔ minɛn ɲuman u ka condition de vie ka améliorer o de ye ne ka laɲini ye n bɛ t'o de nɔfɛ mais n ka dɔn k'a fɔ laɲini n b'a kɛ jamana dɔ de la jamana tɛ an bolo kɔrɔ Antoine transition a fɔra ko kalo 18 an ye kalo 9 perdu kalo 9 de bɛ yen a tɔ tora kalo 7 an bɛ sigi ka mun de kɛ an bɛ jamana de lajɛ Antoine jamana hinɛ banna maa si tɛ min ni jamana hinɛ bɛ min na i bɛ hakɛ to non n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la Antoine an bɛ kalanko gɛlɛya de kan kalanko ni gɛlɛya in kalanko ni gɛlɛya in bɛɛ jo don UNTM jo don sabula a fana bɛ fɛn dɔ nɔfɛ a dir'u ma laɲini don synergie jo don o bɛ fɛn dɔ nɔfɛ a dir'u ma laɲini don mais gouvernement fana jo don parce que a fana bɛ ka wagati min ni a b'a bolo a bɛ ka a makaran wagati min bɛ se ka kun cɛ cogo min na maliyɛnw ka bɛɛ b'i ka fɛn de nɔfɛ école karamɔgɔw ka laɲini Antoine nin ko ka nɔgɔn sigikafɔ mais Choguel ka bɔ yen école karamɔgɔw yɛrɛ y'o de ɲini sabula u bɛ a gannen bɛ wagati min na u k'ale bɔ sigikafɔ in na
école karamɔgɔ yɛrɛ côté ne tɛ dɛ parce que ne t'a la a bɛ san 10 bɔ ka fanga ɲɛmaa dabɔ sigi ka fɔ u la k'ale bɔ yen u ka taa ni Asimi ye école karamɔgɔ yɛrɛ b'olu laɲini nɔfɛ bi u ka taa ni Asimi ko wele ne bɛ kuma kelen fɔ nin tabali la bi ni Asi ye école karamɔgɔ ninnu wele a ka kuma n'u ye u tɛ wuli o tile kelen ni formation bɛɛ ni jɔyɔrɔ tɛ fanga kɔnɔ Antoine ne bɛ ka min f'i na danayabaliya mana na i ni maa min cɛ n'aw kan ka sigi ka fɔ kɛ danaya kɔnɔ o sɔrɔ tɛ la bilen école karamɔgɔw ni Sogɛli cɛ danayabaliya bɛ yen a nana ka ban donc fura t'a la min bɛ se ka kɛ sisan Asimi ka école karamɔgɔw wele a n'u ka kuma n dalen b'a la n'a y'a kɛ fura bɛ sɔrɔ kelen filanan fɛɛrɛ dɔ tun bɛ se ka sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na Antoine ordonnance taara UNTM ka laɲini sɔn kɛra ma harmonisation de la grille maintenant situation bɛ article 39 mun bɛ se ka kɛ mettez en veilleuse l'application la examen ka tɛmɛ ni examen tɛmɛna laɲiniw bɛ se ka sigi sen kan nin bɛɛ proposera minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ ka laɲini kɛ ni gɛlɛya b'u la bi olu yɛrɛ ye nin bɛɛ proposer Antoine a tɛ tɛmɛ ni ka sa n bɛ ko kelen kɔni dɔn ka kuma in bila o ye jumɛn ye sauver l'année o tɛ solutionner Antoine chaque année an ka année sauver o tɛ solution ye ne tɛ se k'a faamuya kalo 6 de dira kalo 6 kɔnɔ an ye san 3 kɛ nin kalo 6 min kalanna kɔnɔ programme min kalanna kɔnɔ pendant les 3 années précédentes o ma kalan kɔnɔ Antoine école karamɔgɔ kan ka sɔn n'o t'a fura jumɛn b'a la an ka bɔ kuma in kɔnɔ fura min b'a la o ye sigikafɔ ka ta bala Antoine sigikafɔ ka ta bala école karamɔgɔw prêlen don gouvernement ka dayɛlɛnnen don maaw ka delili kɛ fura bɛ sɔrɔ la n bɛ taa Basɔrɔ Hayidara fan fɛ ayiwa Soriku ko ka Sogɛli sen bɔ sigikafɔ in na ale dun ko gouvernement fana ka wele o kuma fila an ma se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o la mais Basaro n'i ye nin ko in lajɛ bi kalanko in a juru cɔri bɛ ka se hakɛ mun na dakuruɲɛ damadɔ la nin ko in bɛ ɲɛnabɔ cogo di Antoine an bɛ min fɔ ka bɔ a la fɔlɔ o ye Mali ka kɛlɛtigɛ ayiwa bisimila a ko k'i ye n tɛ maa ye dɛ ko n tɛ syndicat la an ka cakɛyɔrɔ la n tile kelen n ma deli ka don bureau syndical la donc an k'o fɔ k'o bɔ a la Antoine baro sugu senfɛ ne delila ka nin kuma in fɔ n ko école-maîtres ka statut particulier mɔgɔ mɔgɔ n'i da don n'a kuma na jamana kan k'i wele k'i sɛgɛsɛgɛ ka da article 39 yɛrɛ sɛbɛn cogo kan mɔgɔ mɔgɔ n'i da don n'a la i kan ka wele jamana fɛ k'i sɛgɛsɛgɛ o dalu ye jumɛn ye parce que dɔ wɛrɛ tɛ Antoine dans la pratique kɛwale la a tɛ se ka kɛ a dun taara Basaro o de y'a to i kan ka wele k'i sɛgɛsɛgɛ c'est à dire i y'a ŋaniya kun min na sɛgɛsɛgɛli kun don dans la pratique n m'a fɔ kumaw na parce que i mana Sogɛli lamɛn de par le passé i mana hali syndicalistes lamɛn synergie mɔgɔw lamɛn u t'a fɔ ko budget bɛ s'a kɔrɔ u b'a ko yuruguyurugu min ɲɔ jɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'o kɛlɛla k'o bɛ se ka article 39 lawaleya or sara bɛ kɛ sur la base du budget national bɛɛ ka kuma ye yurugu de carilen don jamana in kɔnɔ n'o kɛlɛla n'o fɛn na a bɛ se ka waleya sara dun tɛ ta yuruguyurugu a bɛ ta min bɛ kɛsu kɔnɔ a bɛ mesurer ni o de ye a bɛ waleya ni o de ye o de kama n y'a fɔ n ko article 39 lawaleyali a baara ka gɛlɛn jalakibaga ye mun y'u bolo tɔnɔmɛ k'a ta bon o ye Antoine élection gɛlɛya kun bɛ ka nale Bube ka mandat fɔlɔ kɔnɔ sinon projet de loi in taara depuis Abdoulaye Idrissa bɛ premier ministre ya la tellement a kɛra an ka nin da ten an ka lafiya kuma dɔ la an ka jamana gɛlɛyaw de kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ bila ten a bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana marabagaw ma kɔlɔlɔ ye jumɛn ye fanga min y'a ta a sera k'a waleya fɔlɔ kɛ wa a ma se k'a kɛ o a nana cɔri don min a b'a kuma fɔ a y'a sɔrɔ ale fana tɛgɛ tunuminen don a kɔ kɛrɛ fo k'a d'a kan na a y'a ta ka kuma fɔ a labanna min na a ma se ka taa k'o da fanga min nana n'o ye furancɛ fanga min nana k'a b'a lawaleya o ye lawaleyali ko fɔlɔ kɛ bi an bɛ gɛlɛya filanan kɔnɔ mais sauf que il faudra que a ka faamu fɛnɛ ko politique mɔgɔw ani lutte syndicale olu tɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye k'u sen bɔ a la parce que désobéissance civile ye fɛn ye politique kɛlɛ de don syndicat kɛlɛ tɛ je donne 2 exemples Antoine bi nka waati la politique ni syndicat fana b'u dulon ɲɔgɔn na nafa kama ko de tɛ parce que ko min ko don a bɛ bi ɲɛ a tɛ sini lawale a tɛ sini ɲɛnamaya non o de don a bɛ bi ɲɛ a tɛ sini ɲɛ parce que i bɛ min fɔ o waati la a bɛ tila k'i minɛ don nataw la n ko bɛ misaliya fila d'i ma Antoine bi congé dɔgɔtɔrɔw u kɛlen bɛ ka préavis de grève kɛ n'olu ko bɛ article 121 de la constitution don ka désobéissance civile kɛ ka t'u jɔ dɔgɔtɔrɔso da la congé da la banabagatɔ tɛ don tuguni
dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka service minimum kɛ olu tɛ don olu ka bɔ wajibi Antoine o ye baara ye dɛ bisimila ni polisiw wulila k'u bɛ désobéissance civile kɛ ka taa don commissariat kɔnɔ k'u bɛ polisi bɛɛ labɔ bureau kɔnɔ baara tɛ kɛ i b'a ye ko lutte syndicale kan ka kɛ kuma dɔ la ni hakili et d'ailleurs c'est à dire kuma dɔ la n y'o de fɔ an ka jamana mara la an bɛ to ka ɲɔgɔn nɛgɛn kojugu ne ye lakɔli karamɔgɔw ka kunu communiqué ye ko u kuma ɲɔgɔn ɲana ko ka désobéissance civile labila mɔgɔ fɛn bɛ to kuma ɲɔgɔn bɛ jumɛn de fo laɲiniw caman na an b'a interview ni fɛn o b'a fɔ ko u ka grève in sɔsɔri kimɛnniw ka se ka kɛ munna u ma grève yɛrɛ sɔsɔri u ye désobéissance civile de sɔsɔri parce que u yɛrɛ y'a ye a lawaleyali désobéissance civile lawaleyali syndicat fɛ a ma ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ a ye u nege bɔ hali population na bi i mana population fanba jateminɛ mɔgɔ caman hali u yɛrɛ ka kɔrɔ la kunu je discutais ni lakɔli karamɔgɔ fila an ye kunu juma jiginna an y'a bɛɛ kɛ baro la o bɛɛ ye kuma kelen de fɔ désobéissance civile a kɛcogo a ma ɲɛ wa olu fɛla yɛrɛ kun tɛ bi n'a fɔ sibiri tɛmɛnen n ko examen ninnu bɛ kɛ ka d'a kan gouvernement ka girin u yɛlɛma bolo ka ca bi u yɛrɛ kunun ni ye kunun communiqué jateminɛ ni o bɛ tali kɛ i ka ɲininkali kɛ o kimɛnni tɔw bɛ kɛ cogo di kimɛnni tɔw bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ in kɛra cogo min sauf que olu bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔ parce que le gouvernement y'a jira ko désobéissance civile n'o kun ye ka taa mɔgɔw labɔ ka taa fichiw fara ka fɛnw kɛ ko o baaraw bɛɛ bɛna jɔ u bɛ to grève simple dɔrɔn n'o ye ka to u ka so donc o b'a jira lakɔlikaramɔgɔ minnu sɔnna ni ka kimɛnniw surveillance kɛ olu bɛ taa lundi nata ninnu na ni ka taa baara tɔ kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma y'a la. Balaji Ture kalanko gɛlɛya sabu waati koronnen don dɔɔni e ye ko ye cogo di. En fait ne ye nin ye cogo min na kun min y'a to i bɛ ka fanga olu sera ka UNTM lada de ka se ka mankan caman jɔ fo ka t'u ka fanga fo ka taa k'a dafili la waati min na o kun kelen kɔnɔna la Choguel min nana ni waati kunkurunin kɔnɔ bien vrai que peut-être Mokhtar Wane hali n'a sɔrɔ politique mɔgɔw don ani Choguel ka degré tɛ kelen ye ale kun kan ka se ka kɔn joona o de la i bɛ ko dɔ de kunbɛn ko dɔ ɲɛ i n'a fɔ mieux vaut prévenir que guérir a kun bɛ se ka fɛɛrɛ min latigɛ joona a kun bɛ taa joona parce que a UNTM mɔgɔw ka problème kun bɛ sen na a mɛnna o ka taa u kuma ɲɔgɔnya parce que an ka fanga in tɛ k'a ɲɛf'u ye k'a yir'u la k'a fɔ u ka fanga in tɛ élection fanga ye fɔlɔ u nana waati kunkurun de kɔnɔ u bɛna kalo 6 de kɛ u ka sabali u ka baara in kɛ fɔlɔ u k'u jɔ fɔlɔ élection in ka tɛmɛ élection tɛmɛra maintenant fanga min bɛna sigi o fanga in u n'o ka baara kɛ o tɔgɔ kelen fana la u tun bɛ se ka école karamɔgɔw fana la kuma ɲɔgɔnya mais il faut que mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ de article 39 in Mali an bɛ ka kuma ko Mali école ko ka solution c'est vrai bɛɛ ka promotion ka di ye école karamɔgɔw peut-être u caman bɛ u tɛ fonction publique kunun de kɔnɔ u t'o minɛn kɔnɔ donc nin bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u ka avantage dɔ sɔrɔ i n'a fɔ tɔw b'a sɔrɔ cogo min na o mais an kan k'a dɔn k'a fɔ article 39 tɛ Mali kalanko solution ye. Baasi tɛ an ka bɔ o kɔnɔna la an b'a Basɔrɔ hakɛ to waati kurumɛ dɔɔni an bɛ don an ka kumakun sabanan ni kumakun laban kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ hakilina dɔ wulilen don ko fɛn min faradila fanga ye ko ayiwa a ka mɔnɔ bɔ sabu ko baara dɔ kan ka se kɛ Maliki. Sori ninnu a wulikajɔw barika bonya kosɛbɛ an bɛ mun fɔ Sori ɲina Sori yɛrɛ ka kumakan kɔnɔ yan sisan Sori y'a jira k'a fɔ ko i ka hakilina fɔ i ka ne ka kuma ko transition b'aw bolo ko kalo 7 de b'u bolo ko temps tɛ yen donc o kɔrɔ b'a jira Sori taara kunun bourse travail la ka jira ko a dɔ fara transition kan Sori y'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ parce que transition tɔ tora kalo 7 ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn danaya ko de don an ye danaya ta diɲɛmaa ye ka danaya ta maliyɛnw ye k'a fɔ ko transition ye 18 mois ye donc n'o 18 mois don baara bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ fo bi an bɛ don min na komi sisan aw ni gouvernement tɛ ka baara foyi jira jamanakɔnɔdenw na mun b'a jira n na k'a fɔ k'u sigilen b'a k'a fɔ ko transition k'a bɛ ban nin date la a tɛ yen donc o kɔrɔ b'a jira déjà dès le départ ninnu tun bolo déjà a b'u kunna an ka taa de sa fo waati min sera donc transition prolongeli n'a prolongera a bɛ kɛ gɛlɛyaba de Sori nin bɔra kunun maa 150 de bɔra ka taga wa Sori b'a dɔn k'a fɔ maa 150 de don o maa 150 tɛ se k'a fɔ ko k'olu bɛ se ka bɔ jamanakɔnɔden bɛɛ tɔgɔ la donc mun do dɔrɔn u k'u jija ka élection organiser Choguel y'a fɔ ko Mali problème ye élection ye Assimi y'a fɔ ko Mali problème ye élection ye donc les restants de 7 mois là u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ élection ɲuman bɛ se ka organiser cogo jumɛn na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya a kɔfɛla tigɛ ni kɔlɔlɔ ye u k'u ɲɛsin ma k'o kɛ mais n'u ɲɛsin ko a transition prolongée olu yɛrɛ de bɛ ka gɛlɛya ɲini ka se Mali ma. Antoine Maliki ta cara minute kelen dɛ d'accord n b'a to i ta la très rapidement k'a jira Maliki la non mais non tara monobɔ c'est à dire très rapidement n bɛ dalilu damadɔ de jira dɔrɔn an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin ye i sɔnna i ma sɔn Maliki de ko don
an ye élection min kɛ n'a a wolola député kalafili la ka na Musa Tɛmɛne kɛ a président a labɛncogo kalafili tɔw labɛncogo an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin transition in tɔ kalo 7 an ka famaw u ye min yira an na an ɲamɛ min na min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi Antoine o tɛ an permettre ka fɔ ko an ka taa ko ka kalafili labɛn n'aw kɛlen bɛ ka wari minnu siyɛn n'u bɛ ka tila a y'a tila aw b'a labɔ de mais une chose est claire ni an t'a fɛ ka bin don tɛmɛnen 18 août kɔnɔ wajibi de don Antoine sabali c'est à dire raison saba dɔrɔn min b'a yira raison saba n b'a fɔ très rapidement raison saba a kan ka mɔnɔbɔ raison fɔlɔ ye jumɛn ye accord de défense min bɛ yen a ka fili poubelle la an ka sigi an ni Faransi ka kuma bɛn ka kɛ o kɔnɔna la filanan Asimi nana a ko i bɛ bɔ école min na UNTM ka laɲini i bɛ hakɛ to Basaro n kan tɛ i ma UNTM ka laɲini diplôme égal salaire égal injustice bana nanina Antoine n'i b'a fɛ ka jamana ci jamana o jamana n'i y'a ka kalan don bɔkɔ la taa écoles publiques la bi Asimi 5 milliards ta ko ka écoles publiques labɛn Antoine an bɛ taa Balaji Ture a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ bisimila Balaji ayiwa nin ko in bɛ cogo di dakuruɲɛ 2 en fait ne bolo an bɛ ni solution sisan jamana bɛ yɔrɔ min na sisan il faut k'an ka jateminɛw de kɛ ka ko sigi sen kan ka ɲa parce que transition n'i ye jateminɛ kɛ u ye layidu kan de ta u y'a ta partenaire caman de ye nka hali n'i ko Mali ka san 10 kɛ k'u bɛ ko sigi sen kan san 10 ça ne suffit pas pour le Mali donc o de la fanga mana ja minnu bɛ fanga la bi nu an ko an bɛ dɔ fara a kan je sais que ko nana ko wɛrɛ bɛna se ka bɔ a kɔnɔ pour que o kana kɛ an ka élection k'a waati la ayiwa Basaro an ka bɔ nin kɔnɔ Antoine seconde damadɔ bɛ bolo sa d'accord k'a fɔ fɔlɔ ko diplôme égal salaire nkalon kuma don ça n'existe nulle part nkalon kuma don min ye furancɛ fanga monopole ye Antoine kuma dɔ la an hakiliw a tɛ an sɔn o ye jumɛn ye an bɔra fanga min kɔnɔ n'o bɛ kɛ ka fanga ye a députéw ka mandat a fɔra an ye ko b'a prolonger siɲɛ 1 a dan tɛ fo siɲɛ 2 ma mais est-ce que a ye solution résolu a labanna min na an siranna min ɲɛ a kɛra o de n bɛ fɛ ka min fɔ bi an ka baara kɛ fɔlɔ Antoine n'an ye baara kɛ ni monopole n'a imposera maliyɛn bɛɛ kan n'a wajibiyara an ka baara kɛcogo la a ma se mɔgɔ dɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ o laɲini quoi c'est à dire jamana kɔnɔden bɛɛ de kan ka mais minnu bɛ kalan ɲini olu tɛ jamana kɔnɔden de mɔgɔ de olu minnu bɛ kalan olu tɛ jamana kɔnɔden mɔgɔ bonya sa Basaro sauf que mɔgɔ ni mun bɔ jamana kɔnɔdenya la sauf que minnu bɛ k'a laɲini bi u tɛ se ka foyi yira n na baara kelen na min bɛ non i ye min fɔ o ye baara kɛta de min kɛra non i ye fɛn fɛn fɔ a si ma kɛ fɔlɔ i ye ko ka défense régler accord défense i ko k'o régler i ye ko diplôme plus salaire i y'o de fɔ minnu kan ka kɛ aw ka harmonisation ma sɔrɔ wa UNTM ka laɲini ma sɔrɔ wa Basaro an kan ka to waati kɔnɔ kalo 14 kɔnɔ c'est-à-dire ne bolo an kan ka baara kɛ Antoine comme ni kalo 18 de b'an bolo n'an ye o baara kɛ ni a nana wajibiya an kan baara kelenw ni baara kɛtaw kɔnɔ ko tɛ se ka bila nin cogo la fɛn dɔw bɛ olu bɛ imposer sauf que n'an y'a daminɛ fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a daminɛ minnu bɛ ka kule bi ko k'a mɔnɛ bɔ Antoine mɛ n kale ye n'an mɔnɛ bɔra ka se cogoya de ma olu de fɔlɔ bɛ tila ka wuli tuguni ko a ma kɛ parce que laɲini min ye n'u ka laɲini ma sabati o kɔnɔ u bɛ tila kuma wɛrɛ fɔ jamana kɔnɔ an y'o caman ye 18 mois là ça dit c'est pas 7 mois en disant que ko 7 mois tɛ se ka élection 18 mois de duuru ma ka élection organiser ayiwa an filɛbaaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ni mun ye bi 7 sur 7 ye l'heure kelen de kuma bolo n y'a dɔn k'a fɔ kuma kun ka ca a ka di bɛɛ lajɛlen an ka se ka kuma mɔnɔbɔ nka nin fana ye démocratie diya ye ɲɔgɔn sama o b'a ko diya kosɛbɛ maa minnu kun b'an bolo kɔrɔ bi Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Basaro Hayidara ka bɔ Amapu la Sori Ibrahim Diallo Renouveau FM Balaji Touré Reflet d'Afrique an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn baara in ye jɛ ka baara ye Usman Togobolo tun bɛ nɛgɛ la ka se Bitu Napoma ka se Bouakar Jarama ba de fo ka taa bila ayiwa Dramane Kɔnɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen an jɛra ka baara in kɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma sibiri wɛrɛ 7 sur 7 kɛnɛ kan fɛn min ye jamana ko ye o de don ayiwa kunnafonidilaw bɛ wele ka na u hakilina ye min ye u ka se k'a fɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Ala ka jamana in diya Ala ka jamana in basigi a ka